دنیا میں کچھ یہ کوئی نہیں اردو بات کر رہے ہیں اردو لا بنگالی کو اردو ہاں یہ اردو جگہ بھاگ ہے عالم میں ہم اس کو ہم ہندیا کہتے ہیں، یہاں رہنے کو ہندیا کہتے ہیں، حالانکہ وہاں رہنے کو ہندیا، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، جو یہ اس طرح کا اس طرف والے حیات اور اس طرف والے حوات، یہاں حیات میں اعمال کی حساب لے گا قوم کیا کر رہا ہے، کیا نیک عمل کی یا بد عمل کی، اور اس کا جا کر موت کی بات اپر یعلم ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، حساب دینا پڑے گا، یہاں کرنا ہے، وہاں بھرنا ہے، یہاں کرنا ہے وہاں بھرنا ہے، وہاں یا مزہ ہے یا تکلیف ہے، مزہ ہے یا تکلیف ہے، اس عالم میں دکھ سکھ دونوں ہے، دکھ بھی ہے سکھ بھی ہے، جس نے دکھ کو دکھ سمجھا غلط سمجھا، دکھ نہیں ہے، سکھ کو دکھ سمجھا، نماز پڑھنا بڑا آسان ہے، روزہ رکھنا بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا بڑا آسان ہے، مگر اس کو غلط سمجھا، اس کو غلط سمجھا، پیسہ کمانا بات کرو کرو جاؤ افلا يعلم اذا بشر ما في القبور وحصل ما في الصدور. Jadi amazing deh. Loka ini mana napai sih deh. Debai hasil di bed loka fit, now debai hasil kubed loka fit. Kalau di bed loka malah atesnya ada. Dulu ten orang ada di bed loka malah atesnya macam ni ada. Mau gure tinggi kau ini ada seni tu bawah hati tinggi macam ni. اور کون یاری لوگ میں سے یہ دماغ لو کون لو لے یہاں کرنی وہاں بھرنی دماغ بالو لے ارا ہوما یا ما پھر اور دماغ کون لے لو ہوما اری اری ابھی ہوا یاشی ما پھر اور دی تتنگ وہ ادیگا مٹھے نے اور نماز تھا یار دگرا للو لی بیرے روزہ تھارا للو رے صدقہ پیارا للو رے دمے چنورو بات نہ لے سے اراری کا کھٹے لوٹھے نے ارا ہلوا ماں بارے اری اٹائیں چنورو ٹھینی رے اٹائیں لوا مہو بور یہاں کی حیات صورتاً تکلیف ہے، صورتاً تکلیف ہے، وضو کرنا تکلیف ہے، ہاتھ پیر دھونا اور مسا کرنا یہ سب کو تکلیف ہے، مگر اصل میں آرام ہے، اصل میں آرام ہے، تکلیف صورتاً تکلیف ہے، حقیقت میں آرام ہے۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں ان اعمال کو ادا کرنا پورا طریقے سے بڑا اس میں آرام ہے، اور دوسرے جو چیزیں ہیں دنیا کی محبت، بال بچوں کی محبت، تمہیں جماعت کی محبت اور اس کے جتنی چیزیں ہیں وہ صورتاً آسان معلوم ہوتا ہے مگر ہے بہت تکلیف، دونوں کو علیحدہ کیا جائے، بولو اور چنورو ٹھینی رے تو چھو یاری گا کون لو ٹھینی رے اراری گا دگرا کون مو تو چھو یاو چنورو کھٹے لو ٹھینی ارا کھٹا مو کنار والے پیو دوارے دیگبانی سورا دیبے لوکا مارو پیو سیمو یو کو سیمو یو ڈون رے نہیں میں میں ہوبا لوکا ما چرو الو دوے بیلو لاما مو گورے
အဲ့တော့ဝူစုလောက်ရတာအပြင်ပိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လက်တွေခြေထောက်တွေစီးရတယ်ရေတွေကုန်းတယ်စသဖြင့်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းတာအဲ့တိုင်းပဲအဘာဒစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခက်ခဲမဟုတ်ဘူးလေတကယ်တမ်းမှာကအဲ့ဒါကအကောင်းတယ်တာသမီးတွေကိုချစ်တာမိန်းမတွေကိုချစ်တာနေရာတွေချစ်တာဒုနီယာချစ်တာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကတဲ့အပြင်ပိုင်းမှာအရာကရှိနေတယ်လို့ပဲအပြင်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ကိုယ်တွေကထင်နေတာတဲ့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီအထင်တွေအားလုံးကမားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမှန်တဲ့အထင်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ इस तरफ अमाल है इस तरफ अमाल है जिसको हम जिंदगी कहते हैं इसमें अमाल है और उसमें दुख सुख है सुख हो या सुख है दोनों में तो कोई हो जाएगा मगर यहाँ अमाल है दुख भी है सुख भी है दोनों क्या कहें मिला हुआ है दोनों चीजें मिला हुआ है लिहाजा इसको हिसाब करो और उसके हिसाब करो इसमें अल्लाह ताला जब कामों में फरमाया कि तुम नमाज को कायम करो क्या करो नमाज को कायम करो नमाज कायम करना बड़े अमल है नमाज कायम करना बड़े अमल है और एक जगह है कुरान मजीद की कुरान मजीद को पूरा हिफाजत करो ये बहुत बड़ी ताकतवर चीज़ है इन जिंदगी के लिए बड़े ताकतवर चीज़ एक है कुरान मजीद एक ही नमाज इन दोनों चीज़ों से वो ताकत बनता है और उस तरफ जाके इन दोनों का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा कुरान मजीद और नमाज का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा अगर जिसने यहाँ दो चीज़ों को ठुकराया और पैसा कमाया ज़मीन बनाया घर बनाया बाल बच्चा पाला तालीम किया इससे बहुत नुकसान होगा चलो အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လောကလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်မှာတဲ့ဘဝလို့ခေါ်တယ်တက်တန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တက်တန်းမှာအာမန်ဆိုတာပဲရှိတယ်ဒီဘက်တက်တန်းမှာအာမန်လုံးနေရင်လည်းကပူဆွေးမှုလည်းရောက်မယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းရမယ်ကောင်းတာပဲလုပ်လို့မကောင်းတာပဲလုပ်လို့ဒါပေမဲ့ဒီမှာကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပူဆွေးရတယ်လို့အာခီရတ်မှာရောက်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းပူဆွေးရမယ်အဲ့လိုမထင်နဲ့ဟိုဘက်မှာကျရင်တစ်ခုပဲဖြစ်မှာပူဆွေးမဲ့ကောင်းတိုင်းကောင်းတာမယ်နှစ်ခုရဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်မှာတဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခိုင်းတဲ့နမာဇ်ဖတ်နမာဇ်ကတဲ့အင်အားအရှိဆုံးအရာအဓိကအကျဆုံးအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘာပြောလဲကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုထိမ့်သိမ့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အမိန့်တွေအားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ကျင့်ဆောင်လို့ပြောတယ်ကုရ်အာန်ကတဲ့ကဘာပေါ်မှာပါဝါအရှိဆုံးပဲအဲ့ဒီကုရ်အာန်မှာအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကစီခိုင်းတာတွေအားလုံးကိုလောက်ရမှာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်သူကလွတ်လဲတဲ့မနေ့ပြန်ကြမျက်နှာတငယ်နားတငယ်နဲ့ထားရမယ်ဒီနှစ်ခုဘယ်သူကလွတ်လဲမနေ့ပြန်ကြအဲ့ဒီကထွန်းတောက်တဲ့ပုံစံနဲ့အလ္လာဟ်ထားမယ်လေ मैं बीमार आदमी हूँ थोड़ा बात करने से मुश्किल आ जाती है कोई और बात करें अरे बात नहीं करेंगे ဆရာကြီးအားတဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတလောင်းနဲ့ပဲရမယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဆရာပြောမယ်တဲ့အင်ရှာအလ္လာဟ်အာမင်လည်းမလို့ अब तुम कुरान बताओ हज़रत ने फरमाया मैं बीमार आदमी हूँ इसलिए मैं बात नहीं कर सकता सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्गों की ज़ियारत की इबादत है बेशक ဆရာကြီးကတော့တဲ့ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ကျွန်တော်ဆက်မပြောတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တဲ့ရက်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်စကားအမှန်စင်ကြီးစကားတခုပြောရမယ်ဆိုရင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကဒါအဘာဒတ်ဖြစ်ပါတယ် अल्हम्दुलिल्लाह ये बुजुर्ग ऐसे बुजुर्गों की ज़ियारत करना ये तो कभी हज़ारों सालों में कोई आदमी को मिल जाता है हमारी जितनी उम्र है शायद इस किस्म के बुजुर्गों की ज़ियारत पूरी ज़िंदगी में भी किसी को नसीब नहीं हुआ लेकिन अल्लाह ताला ने हम और आपको खुश किस्मत बनाया है कि एक बुजुर्गों की ज़ियारत तौफीक दी है सबके अल्हम्दुलिल्लाह आमीन အဲ့တော့ဒီလိုဆရာကြီးတွေကိုတဲ့တချို့တွေအသက်တစ်ထောင်နေရရင်တော့မှတွေ့ရခြင်းမှတွေ့ရမှာတဲ့ဒါတွေ့ခွင့်ရတာကွာဒါအလွန်အင်မတန်မှကြီးမားတယ်တဲ့
အဲ့တော့ဒီ ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးမတွေ့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းဆရာကြီးရဲ့အသက်က100နဲ့မှ9နှစ်ရှိပြီဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့မရဆက်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဆရာကြီးကိုအခုလိုမြင်တွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးစိတ်ထဲနေအလ်ဟမ်ဒူလ illah လို့ဖတ်ပါတယ် अब हजरत का हुक्म यह है कि मैं बात नहीं कर सकता आप लोग बात कर लो तो मुझे हजरत ने कहा कुछ बात कर दो तो बात ये है कि जब तक इंसान मुसलमान कुरान और सुन्नत को अपना के रहेगा तो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा और अगर कुरान और सुन्नत से हट कर कोई भी अमल करता रहेगा इतना बड़ा अमल करता रहेगा वो गुमराह हो जाएगा और मुसलमान तयाव ईमान से तयाव ने चैनों में कुरान को सुन लो पीरों माँ सुन्नत को सुन लो पीरों माँ लोग ने से बेलों माँ आउने माँ मौजूद है सुन्नत ने कुरान को बदवा सेने का सो कांगाम ने अनिल ने आनो हा आउने मुझ याशी माँ के पारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके सामने दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ क़यामत तक अगर तुम इन दो चीज़ों के ऊपर मजबूत कायम रहोगे दुनिया की कोई क़ुव्वत आपको गुमराह नहीं कर सकेगा और अगर इसको छोड़ दोगे तो फिर तुम गुमराह हो जाओगे और तमाम में से समझा हदीस में अमेशी रे ना पूरो अतेंदो अप उम्मत की अप यान नखु ठागे में अरे अयान नको बदुरेला सेने का सौ काई थाम दे अरे लुरी हा क़यामत ने भी बरोमा लेमा मा महबूर अरे अयान नको सुनो में से ने बरोमा औने मा महबू अखुना रो प्योगे रे कुरान ने सुन्नत कुरान करीम में अल्लाह का हुक्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत में यही कुरान का अमल है और तमाम में से कुरान दे माले अल्लाह सिखाइंदा लोड अरी कुरान ने मा सिखाइंदा रे आनो तमाम में से में बवा जिंदगी में कुरो ये कत्ता मा अरी ये आमाल फिदे कुरान ये किन सामू कुरो ये बवा फिदे अगर कोई कहे कि मैं सुन्नत के बगैर सिर्फ कुरान के ऊपर अमल करने वाला हूँ ये भी बिल्कुल झूठ है कभी भी नहीं हो सकता और अगर कोई कहे कि मैं सुन्नत पर अमल करूँगा कुरान की ज़रूरत नहीं है वो भी झूठ है बिल्कुल नहीं हो सकता ये दोनों ऐसा है जैसे एक बत्ती जलना हो तो उसके लिए दो तार की ज़रूरत है एक तार हो दूसरा ना हो कभी भी ये बत्ती नहीं जलेगी इसी तरह जब तक ये कुरान और सुन्नत दोनों इकट्ठे बराबर ना हो उस वक्त ये हक के ऊपर नहीं हो सकता वो गुमराह हो जाएगा और कुरान ने सुन्नत के सत्य मुआ बलुमियो सीले सुयेन लुटिया वठा भी प्यो में चनो कुरान बे कुरान को लखाई में आवना सुन्नत का बालू लो ले लो प्यो ये ने अरी लो ले लामा में नौ लुटिया वठा भी में चनो का कुरान मचिन तो मु चनो का हदीस को बेचिन तो में सुयेन अरी लो ले लामा में उपमा ले ले पे मी लेंबो अटका अनी ने न चूलारे अपाओ ने अनो चूलारे न चोद लवा ब्याई लामा बे मीले नारे अरो नखुज लोंबो मा ब्याई कीवारे आमा लोमा बे लेंगे मु याशी मा खिते अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तमाम इंसान को भेज दिया और ऐलान किया कुलना बिको मिन्हा जमीआ तुम सब निकलो ये नहीं कहा कि तुम दो निकलो ये बताया है कि कुलना बिको मिन्हा जमीआ तुम सब निकलो सब उतरो यूँ नहीं कहा कि निकलो यूँ कहा कि सब उतरो कितना उतरा इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़मीन जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से लाखों करोड़ मील के दूर पहला आसमान है पहला आसमान से ये ज़मीन बहुत छोटा सा है ये पहला आसमान और ज़मीन मिलकर ये दूसरे आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है दूसरा आसमान और तमाम ज़मीन मिलकर तीसरे आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है तीसरे आसमान और तमाम ज़मीन मिलकर चौथे आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है चौथा आसमान और तमाम ज़मीन मिलकर पांचवा आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है पांचवा आसमान और तमाम ज़मीन मिलकर छठे आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है छह आसमान और ज़मीन मिलकर सातवां आसमान के सामने बिल्कुल छोटा है
सात आसमान और सात ज़मीन ये सब मिल के सिदरतुल मुंतहा के सामने बिल्कुल छोटा है, और सिदरतुल मुंतहा के पास हमारा और आपका ठिकाना है, जहाँ पर हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया है। वो अल्लाह ने कुरान करीम में बता दिया हमारा ठिकाना, इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, ये जन्नतुल मअवा अरश के नीचे है, और ये अरश और तमाम सिदरतुल मुंतहा जन्नत और तमाम ज़मीन ये सब मिलके अरश के नीचे बिल्कुल छोटा है। वहाँ से अल्लाह ताला ने नीचे उतरने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम के साथ हम सब उठते हैं। जब उठे तो उस वक्त खौफ था, अंधेरा था, बिल्कुल ऐसा अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम के तौर पर दो रोशनी दी है, दिन के लिए सूरज दिया है और रात के लिए चांद दिया है, ताकि हमारे अंदर से खौफ दूर हो जाए। इस दुनिया के अंदर रहते हुए खौफ दूर करने का निज़ाम अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने दे दिया, इसलिए शुक्र करना चाहिए हमेशा। और इस दुनिया में हम नहीं रहेंगे। अगर कोई इस दुनिया में रहने का कोई फैसला कर लेता है, बिल्कुल गलत करता है, तो अब फिर जाएगा, यहाँ से जाएगा, कोई नेक अमल करके जाएगा तो अपने बाप का जो विरासत में जन्नत है उसमें जाएगा। और अगर नेक अमल नहीं करेगा फिर बाप की तरफ से विरासत नहीं मिलेगी। दुनिया में भी निज़ाम ऐसा है कि जो बंदा बाप का फरमान बरदार होता है उसकी विरासत मिलती है, जो बाप का फरमान बरदार नहीं होता उसको दूर कर देता है बाप और उसको विरासत नहीं देता। इसी तरह जो दुनिया में हम लोग आए हैं, अल्लाह का हुक्म मान लेंगे तो हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो विरासत जन्नत में रखा हुआ है वहाँ अल्लाह पहुँचा देंगे। और अगर नाफरमानी करेंगे तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से जो जन्नत में विरासत है उसको अल्लाह पाक नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने फिर ऐलान किया है, तुल्लाह भी तो मिन्हा जमीआ फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा, जाओ दुनिया में और फिर पीछे तुम्हारे पीछे मैं भेज रहा हूँ हिदायत। फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की इत्तिबा करेगा, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसके लिए कोई खौफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अचावन तकूने दुनिया में भी छालाई थी, दुनिया में भी छालाई थी मारे जन्म में कुरान में तौने सलवा कुल नहबितु मिनहा जमीआ अतीनो नया सेंदो ऐकी मासीरा में हवा ने आदम अलैहिस्सलाम नया बैसीरा दामे मिनो नया सेंदो आलो अल्लाह मतो बने अतीनो आलो सेंदो आलो अल्लाह जोरा तकू दरी जाया मगारे अल्लाह का सेंदो आलो जोरा फत आलो जोरा मो जन्नत के मिनोरे फत आलो जोरा मो अतीनो रे जन्नत के आलो सेंदो अतीनो रे आलो सेंदो आसरोरे जन्नत के जो सेना गबामी भी अरो गबामी भी उसरा बाले गबामी भी बलाउ चीले अरे चीरा आनो उसूला है ना नियारे मोकोंगे पठमा बैठे का तितिली बे पठमा था मोकोंगे ऐसे मा तितिली बे अरे पठमा मोकोंगे जियो बिनी योला ये ले रे दूसरा मोकोंगे ऐसे मा तितिली बे अरे अताई में ऐसे ने आनो वो पाऊं भी रो चौसे गलोंगों मिलजीबा पाऊं भी खुनसे ऐसे मा तितिली बे अरे आलों को पाँव लाएंगे पाँव पीलो सीले सिदरतुल मुंतहा सुरे मिलाए अशीमा अरे आलों पाँव हारा या आलों तितिली बे अरे अल्लाह ने कमरो वो बेनिया मा फांजीना अरे आलों बे चीरे सिदरतुल मुंतहा मा अल्लाह फांजीना का अलिमा फांजीना तीरो चरो ठारे अरे अल्लाह का जन्नतुल मावा बे माले जन्नत का अली जन्नत का अल्लाह अरश आऊं अल्लाह अरस बाले हरी गबामी यो सिदरतुल मुंतहा यो मोखो न दयो आलो पौला अल्लाह अरस सीमा बाणो मो
اور بیانی لارا لے رشی اوکنی بیرو لارا رے خین دعا تھائینا اور خین لارے اکھلی مارے گبابی بھی یوٹو مومینی لو دباوا یو چوٹ تھیلین لے سوئی نے مومے لے جو سوئی نے اپو ما اللہ رب العزت کا نی اتوے نیگو پھانے نی یا اتوے لاؤ پھانے پی لائی لو یہ سیدھے ما سوئی نے چون چا نے پو تھونگو اللہ پورن پیڑا اللہ پورن پو پی تھارا اور انہیں چیزوں میں میتے مولو لوری سوئی لابی ابو مرو بالوا میں مطلی سوئی لابی سوئی نے اللہ بے نیلان پیما بایا انہیں ساتھ لاغرے نی اللہ دا نیلان پی دیو للائی دارے اور اللہ شمی اکو سے للائی دیو اکو نیلنے لانے کو اللہ پی لائی دے ایلی اپو ما اللہ شکر لویا میرے پیرو کونے آمال دے گو لویا کمیارو کے مرو آلوں تی دے رہے میبا گا پی خینے تابنی دو درینگا ما تھے پیرو چینیا لائی دے اموی پیت نرمارے تابنی جو متے گے نا اموی کھوئے پیجے نہیں اور کنورو لے اپنے اتورو لارا ایری اپنے جا بلو میو کو انگن چاہی لے اپنے بلو نیگے لے ایری اپنے نیرے اتائیں اپنے لارے مقصد اتائیں نیمے سوئی نور کنورو کو اپنے یہ اموی اپنے تھارا دے جنت لارے نہیں اللہ کے امبینے ایلو موضوع کو میں کو چھن لینے سوٹوان مائی میں سوئی نور ایلو بے اموی جیت چونیا کھایا دلو کنورو لے تچھانیا یاو پیما اللہ شمیع تین دینا مبادی ارو بالے سے ہی نے اللہ شمیع اللہ چھاپی دے نوما اللہ صلی پی دوما امیشی دے نا اللہ اتینو برو سیلو لائی کی سین دعا بھی اتینو یہ انوکنی زدائی لامیر ہدایت کو نا اللہ اتینو انوما پیچھے لائی للائی دے دعا دیتائی لمحے للائی دے اللہ مہو ہدایت کو بانا اللہ انوکنی زدائی چھے پی لائی بدوری ہاں اللہ پیرے ہدایت اپو ما شاو لیم لے رے اری لوری آلوں گا آؤنی میرے اور چنورو گا آرے دنیا ایما نیا میں لوٹھے نہیں ناگا دنیا میں بیرو ما مطیرو لوٹھے نہیں داؤ یہ تھانی لوٹھے نہیں آرے ارا مارے دنیا ہاں امیرے نیا میں تھانی لو میو نہیں رہا نا بیرو ما مطیرو موت ملا ایلو میو نہیں رہا ارام لوگا مائے نیر امیرے نیا میں نیا دنیا مہو بوس رہا دری ٹھایا میں ایک آدمی کنواں میں گر جائے اور وہاں پر جا کر کوئی ایسی چیز مل گئی ہے چھوٹے سے کوئی درخت کا جڑ مل گیا اور اس سے پکڑ کے وہ بچ رہا ہے لیکن اگر یہ سوچے کہ میں یہیں ہمیشہ رہوں گا وہ اس کی بیوقوفی ہوگی کیونکہ اس جڑ کو پکڑ کے ہمیشہ اور نہیں رہ سکتا وہ مر جائے گا اب اس کو چاہیے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے نکلنے کے لیے اب 4 چیزوں کی ضرورت ہے اس کنویں سے نکلنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے ایک نمبر یہ ہے کہ اس کو نکلنے کا ارادہ ہونا چاہیے اگر اس کو نکلنے کا ارادہ نہ ہو پھر نہیں نکال سکتا کوئی بھی نہیں نکال سکتا اس کو اتنے نیچے کنویں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا وہ وہاں سے مر جائے گا سر جائے گا گل جائے گا ڈوب جائے گا وہاں سے نہیں نکل سکتا ہو سکتا ہے جو جڑ پکڑا ہوا ہے اس سے 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ زندہ رہے گا پھر مر جائے گا اور دوسری چیز کی ضرورت ہے کہ اوپر سے کوئی مہربان قوی آدمی نکالنے کا ارادہ کرے باہر سے کوئی قوی آدمی مضبوط آدمی طاقتور آدمی اس کو نکالنے کا ارادہ کرے گا پھر بھی نکل سکتا ہے صرف نیچے سے وہ آدمی ارادہ کرے پھر نہیں نکل سکتا جب تک کہ باہر سے کوئی آدمی نکالنے کا ارادہ نہ کرے جو نکالنے کا ارادہ کرے گا اس کو بہت طاقتور ہونا چاہیے وہ اگر کمزور ہوگا پھر ارادہ سے بھی کام نہیں بنے گا اس کی قوت چاہیے تیسرا نمبر یہ ہے کہ جو نکالنے کے لیے رسی پھینکے گا اور ایک رسی ہونا چاہیے نکالنے کے لیے اور چوتھا نمبر یہ ہے کہ یہ رسی مضبوط ہونا چاہیے اگر یہ دھاگے کی طرح کمزور ہو کچھ اٹھے گا پھر گر جائے گا تو 4 چیزیں ہو گئی اس بندے کو وہاں سے نکلنے کا ارادہ ہونا چاہیے دوسرا نمبر یہ ہے کہ کوئی قوی آدمی مہربان اس کو نکالنے کا ارادہ کرے گا تیسرا نمبر یہ ہے کہ کوئی رسی ہونا چاہیے
चौथा नंबर यह है कि ये रस्सी मजबूत होना चाहिए। अगर ये चारों चीज जमा हो जाए फिर ये आदमी नजात उसको मिलेगा और ना नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुएं से भी बहुत नीचे हमें गिराया, कुआं तो करीब है, लेकिन जहां हमने गिराया है अगर चांद और सूरज और ये बिजली वगैरह ना हो फिर पता चलेगा कितना नीचे हम आ गए हैं। जिस दिन कुसूफ होता है उस दिन चांद भी नहीं होता, सूरज भी नहीं होता, सूरज की रोशनी भी नहीं होती और चांद की रोशनी भी नहीं होती। उस वक्त अपने आगे हाथ भी नजर नहीं आता, हर इंसान घबरा जाता था, हम भी घबरा गए थे। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हमारी घबराहट को दूर करने के लिए चांद और सूरज भेजा। इसी तरह हमेशा हमेशा की जिंदगी से घबराहट दूर करने के लिए अल्लाह ने कुरान और सुन्नत भेजा है। कोई आदमी यहाँ से निकलने का इरादा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं तुमको निकालने का इरादा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुवल क़वियुल अज़ीज़ हुवर रहमानुर रहीम, वो मेहरबान भी है और ताकतवर भी है, जबरदस्त। वो निकालने का इरादा रखता है। अब हम गिरे हुए हैं, अपने आप को इस जमीन से निकलने का इरादा हम करेंगे तो अल्लाह उठा लेंगे। रास्ता क्या है? रास्ता है कुरान और सुन्ना। ये कुरान और सुन्ना, कुरान है रस्सी, सुन्ना है मजबूती। ये कुरान रस्सी है और इस कुरान को हम पकड़ेंगे तो सुन्नत के मुताबिक पकड़ेंगे। तो ये मजबूत रस्सी से हम यहाँ से हमको अल्लाह ताला उठा लेंगे और जन्नतुल मअवा में जहाँ से हम आए हैं दोबारा वहाँ अल्लाह पहुँचा देंगे इंशाअल्लाह। और अगर इनमें चार में से कोई एक खत्म हो जाएगा, हम पाप करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को दया मेहरबानी नहीं होगी, वो उठाना नहीं चाहेंगे। और अगर अल्लाह के पास अपने आप को गिरा देंगे वो मेहरबान हो जाएंगे, हमें उठा लेंगे। लेकिन ये मेहरबानी लेने के लिए अल्लाह के हबीब का तरीका होना चाहिए। अल्लाह का हबीब का तरीका क्या है? अल्लाह के हबीब का तरीका नमाज में क्या है? अल्लाह के हबीब का तरीका रोज़ा में क्या है? अल्लाह के हबीब का तरीका हज में क्या है? अल्लाह के हबीब का तरीका नमाज में, जिहाद में, तमाम अहकामात में अल्लाह के हबीब का तरीका होना चाहिए। फिर ये रस्सी मजबूत हो जाएगी और हम जहाँ से गिरे हैं वहाँ पर हमें वरासत मिल जाएगी। जनरो आने तो मां अलो नेक्स्ट टाइम ने ये ब्लेन तक पूरे क्यों क्या द्वारे लू मिंची लाइक बार आओ मैं याद द्वारे के मां मोबिन लाइफ पे नेपिन तको काइनी द्वारे से गाइन तको काइनी द्वारे से ने दिलुआ मल्लो छिनो अराओ काइन हारे दमे काइन हारे के मां तुआ ना दी नेपिन जाओ दी मोबिन जाओ ना मती रो उलो मैं तो लुरिया अयूलो म प्यो ला दाओ ना अमेरन यादी दलाउ काइन हाली आए ना मती रो ना इसे दुनिया द्वा भी लो खिने ये ने अरा मारे अमावे एडी डाइटिन मोबिन हारे तो बनिए अटेंशन ऑन लोगी मा अम्यारों दबत तला से कौन सी हुआ तैये नहीं है तो ये दबत कोई है दी अपने लेती न तू लेती अपने मत ये ले तू आरो एक मौजा पी माँ बेर अरो अकू डीलुआ ये अटे को शेंगे ने दके लोम्याओ खेने से तू आरो लो शामू रो लो साउयारो में अरो तू को अरी देने लोम्याओ को अयानी को लो अटे रे पठमा ओनो तू को रहा पछिया तू को रहा मठवाचे मु डालियो बे अहोटी मिसो काइन लो टाइम में सुई ने बेरोमा तू लोम्याओ मा मो बूरे नंबर लिका तू केमेलु लेशिया में एरी केमेलु वाले होल अप्यो जालुरी मखियाऊ अनु इमटा मा टाइम मा टोंग तेने ए आशी दे लुखिया में एरी लुगा ले ठोखने संदाशिया ए लो पोकु दवा केजिन दुशिया केजिन दुसरा ले नाइने लुखिया ए लो लुशियो ने ले मपीदे उरे नंबर 2 तो ठोबो अत करिया का लुशिया
ဥပမာအနည်းဆုံးကတော့ကျိုးပေါ့ကျိုးရှိရမယ်ကဲကျိုးတော့ရှိတယ်တဲ့အကြည့်ကျိုးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲမရဘူးတဲ့ခိုင်မာတဲ့ကျိုးဖြစ်ရအဲ့တော့ဒီအရာလေးခုရှိပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုထုတ်လို့ရတယ်တဲ့အလ္လာဟ်ကဟိုအမြင့်ကြီးနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာကလည်းဘလောက်ထိနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတာဒါဒီကနေ့နေလာတွေရှိလို့မသိတာတဲ့နေလာတက်သွားရင်ကျွန်တော်တော်မှကြောက်တယ်မြင်မှုတဲ့နေလာတက်သွားလို့မော့ကြည့်ကိုလက်တောင်ကိုမမြင်ရတော့မော့ကြည့်လို့ရှိရင်ကဲလေးတပွင့်နဲ့မြင်ရဟိုဝလုံးအောက်ဆုံးမှာပိုးကောင်လေးထည့်ပြီးမော့ကြည့်တယ်လို့ခင်းနေမှာအဲ့လိုအနက်ကြီးမှာကြာနေတယ်ဆိုတာအဲ့အချိန်ကြာမှသိရမှာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီညီနဲ့လာရဲ့တန်ဖိုးလည်းနားလေကြတဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတတိပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုနဲ့ဆိုင်တော့ဟိုအောက်ကိုကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့လာတဲ့နေရာကိုတွားကြည့်ရင်ဆန္ဒပြုရမယ်ဒီထဲနေထွက်မယ်ဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ရေတွင်းဒီဒုနီယာဒီကမ္ဘာလောကရဲ့ရေတွင်းနေထွက်မယ်လို့နီးရက်လို့အလ္လာဟ်ကကြီးညာထားတယ်ငါအလ္လာဟ်ကအလွန်အင်မတန်မှရဟ်မန်ရဟီမ်အလွန်အင်မတန်မှတနာတဲ့ညဉ့်ညာတဲ့ထောက်ထားဆုံးအရှင်ကငါအလ္လာဟ်ကဝီလွန်အဇီးအာနာအရှိဆုံးအနိုင်ဆုံးကငါအလ္လာဟ်ကြီးညာတဲ့အားနဲ့ရှိတဲ့မင်းတို့ပေါ်မှာလည်းတနာတယ်ကြိုပြီးကြီးညာထားတော့ကဲမဲ့လူကတော့ကဲမဲ့ဆန္ဒလည်းရှိသွားပြီအဲ့တော့ကဲမဲ့ဆန္ဒရှိတော့အခုရှိတဲ့အတွေ့အကြုံမဲ့ဟဲ့ဒီလောကကြီးတဲ့တခါတည်းချပေးလိုက်တဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းချပေးလိုက်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ဘယ်သူတွေကကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုကြင်လိုက်ပြီလေအောင်မြင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ရောတိရောရဲကြင်နေရှားချန်နေရမှာပဲကျိုးတော့ချပေးလိုက်ပြီကိုလည်းဆန္ဒပြုတဲ့ကြင်နာမခိုင်မာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေပါပဲတော့မှလည်းကြံခဲ့မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီခိုင်မာတော့စုပ်ကြင်ရင်းဆိုတာဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကကျိုးလဲခိုင်တယ်ကဲတဲ့လူလည်းခိုင်တယ်ကိုယ်ကအလ္လာဟ်ကလည်းကဲမယ်ကိုယ်ကလည်းထွက်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်အခုကျိုးလဲကြလာရင်ဆဲမြဲစွာကြင်တာဆွန်နတ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကလည်းဒီဒုနီယာရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့ဂျန်နတ်တုလ်မာဝါကိုပို့ဖို့အတွက်နှစ်ခုချပေးလိုက်တယ်ကုရ်အာန်နဲ့ဆွန်နတ်အဲ့တော့ကုရ်အာန်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျိုးတစ်ပယ်ပဲဆွန်နတ်ကခိုင်မာမှုပဲအဲ့ဒီကျိုးရဲ့ခိုင်မာမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ကပြန်ပြီးတော့မှဆွဲတင်ပေးလိုက်မယ်တဲ့လာတဲ့နေရာကိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒုနီယာထဲမှာပဲညစ်ပြီးတော့ရေထဲမှာညစ်ပြီးသေးတယ်လို့ဆုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာမှရလာဖို့မရှိဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်အမှန်လုံးနိုင်တဲ့တော်ဖီးချင်းတော်မူပါစေ။ 1 minute भैया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्लाह ने हमें आज एक बहुत अच्छे मौके से नवाजा कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन ऐ ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो तक़वा इख्तियार कैसे कर सकोगे तक़वा कहाँ से सीखोगे तक़वा इख्तियार करने का ढंग कहाँ से आएगा अल्लाह वालों से अल्लाह वाले की सुबह में बैठा हम पर कितना बड़ा एहसान है हमने किसी को दावत भी नहीं थी किसी से कुछ कहा भी नहीं था लेकिन वक्त के बहुत बड़े गोले को अल्लाह ने हमारे पास भेज दिए हैं माशाल्लाह उनकी उम्र भी 90 से ज़्यादा है 105 बताया जा रहा है सुभान अल्लाह हमारे दादे का उम्र भी इतना नहीं होगा बाप नहीं दादे का उम्र भी इतना नहीं जिस बंदे ने अपने दादा को नहीं देखा हो वो देख लें और माशाल्लाह वो ऐसा बाखवास उमर नबी माशाल्लाह आदमी को परेशान रहते हैं और बड़े साफ आवाज़ में बात भी कर लेते हैं उनका अकल बहुत सालिम है तो उनका दिल कितना सालिम होगा कितने लोगों की कितना अल्लाह वालों की शोहरत और नूर उन्होंने अपने कलम में लिया हुआ होगा हज़रत मौलाना शेखुल हदीस वो कौन है पता है कुतुबुल अक़ताब थे अपने ज़माने के कुतुबुल अक़ताब थे अपने ज़माने के कुतुबुल अक़ताब के खास खादिमों से हमारे मेहमान हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी किताब फ़ज़ल अहमद पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है आपने पढ़ा कभी फ़ज़ल अहमद मजलिस में बैठा क्या सिफत रखता था क्या असर है जिस ज़ात की लिखाई पे इतना असर है उस ज़ात पर कितना असर हुआ होगा और जो आदमी उसके सोहबत में रहा था वो आज हमारे पास हम सब गुनाहगार हैं हम सब गुनाहगार हदीस शरीफ में आता है जब इंसान गुनाह करता है उसको तलब पर एक घात करता है और जब वो तौबा कर लेता है तो चला जाता है अगर तौबा नहीं करता फिर घात करता है
پھر داغ پڑتا ہے، پھر داغ پڑتا ہے، یہاں تک بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ کا پھر اثر ہی نہیں ہوتا، گناہ کا گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اللہ نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس کی ناراضگی میں اس کا وقت گزرا، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ ہم توبہ کریں۔ اچھا توبہ ہم خود کریں گے تو بھی قبول ہونے کے چانس ہے، اللہ چاہے قبول کرے گا چاہے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ایسے کہ بتایا جا رہا ہے توبہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے ذکر حلال نہیں ہوتے، توبہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، حقوق ادا کیے ہوتے ہیں، ہم کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ توبہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو لباس ہے وہ حرام کا ہے۔ اس طرح بہت ساری جہاد کی وجہ سے انسان جب خود توبہ کرتا ہے اس کے توبہ بسا ہوگا قبول نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ پر ہاتھ دے کر توبہ کرتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ممتحنہ کی آیات ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، نے کہا اللہ یشرکن باللہ، اس کے آخر میں جا کر اللہ نے فرمایا واستغفر لہم ان اللہ غفور رحیم، وہ جس کے ہاتھ میں تم لوگ توبہ کرو گے وہ بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے گی۔ تم خود اللہ سے معافی تو مانگو گے ہی، لیکن وہ بندہ بھی تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے گے، اور اسی طرح اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ ضرور قبول کر لے گا، اللہ تمہیں رحم کر لے گا۔ یہ ایک مستقل سنت ہے۔ ہم آج اپنے مہمان جہاں پر توبہ کریں گے، انہوں نے قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پر توبہ کیا تھا، انہوں نے ان کے شیخ پر، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک توبہ کیا۔ انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں وہی تشریف حاصل کرنے والے ہیں۔ اچھا ایک بہت اچھی بات انہوں نے بھی کہا، وقت کے ایک قطب الاقطاب کے فیض یافتہ شہرت یافتہ شیخ ہمارے پاس موجود ہیں، ساتھ ساتھ وقت کے بہت بڑے مجدد، زمانے کے مجدد، ان سے بہت بے شمار کام ہوا، بہت زیادہ کام ہوا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور شہرت یافتہ فیض یافتہ حضرت مولانا حافظ جہوز رحمۃ اللہ علیہ، محمد اللہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے بھی ہمارے یہاں ہیں، حدیث شریف میں بھی ہیں اور قرآن شریف میں آیات میں بھی ہیں۔ کوئی اللہ کا ولی جو ہوتا ہے ان کے اولاد ان کا افراد ہوتا ہے، اس وقت مجھے آیات یاد نہیں آ رہی، حدیث میں بھی ہے کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والے میں نیکی کا عمل کر کے گزر جاتے ہیں، ان کے اعمال صرف ان تک محفوظ نہیں ہوتا ہے، ان کا اولادوں پر بھی چلتا ہے۔ جب ہمارے مہمان شریف صحابہ کا صاحبزادگی کا ہی شرف نہیں رکھتے، بلکہ ساتھ ساتھ مختلف مشاہد کی صحبت میں انہوں نے وقت گزارا، ان میں خاص طور پر اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارا، حضرت مولانا رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت یہاں بھی صحبت کا وقت گزارا۔ وقت کے علماء کرام کا ان پر بہت زیادہ اعتماد ہے، انہیں اس وقت بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے اللہ کے عطا سمجھا جا رہا ہے، اللہ کی ایک نعمت سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت وہ ٹائم ہے جب بنگلہ دیش کا مسلمان اپنے کسی زمین سے، کسی قائد سے، کسی سیاسی رہبر سے محروم ہوتا جا رہا ہے، بالکل محروم ہے۔ اسی وقت میں اللہ رب العزت نے پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ان پر دی گئی، اور اللہ کے اس طرف اس نعمت کو لوگ نعمت ہی سمجھتے ہیں، اللہ کے عطا ہی سمجھتے ہیں، اور الحمدللہ اتفاقاً بلکہ قدرتاً ان کا نام عطا اللہ ہے۔ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب ہمارے مجلس میں حاضر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی صحبت سے بھی پیش جائیں، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختصر توبہ کرے گا توبہ کریں گے نہ رہے توبہ قرآن زندگی اللہ ٹھائی نے تقوا کو اٹھا جا تقوا بلو اٹھا مالے سو اللہ نے ٹکھارے چند میں قرآن ما کی نالے دے مقوا بکین قوم نے دے دے میں کو نو جانا ما یوم دے سیائی ہار می افو ممی ہوئی نہ کی لائے اتت یا جو سینے بھی سیایا بدو لے سو نے ٹھیک نام کتب الاقطاب میں جانا حضرت مولانا ذکرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو عالم فضائل اعمال کو بگنے گواہی ما تھنی دے گواہ تکو ما کھتے ایسا او کو کبھی لورے بوا کیا عمر تیاو تے جیکل میار ایجی کما ارو اری سا او کو یرے بھی بلاو ای چیزی مالے اری کی ماسی دے کتب کی ہے گاؤں اری سیاجی ہے خلیفہ نے کتے اری سیایو خدمت لو کھے پوکو لے کھتے ارو دیلو پوکو چنورو جارے ما یوسی نیرے ارو چنورو حاسوے نے توبہ لوا میلو
ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မှာကျင့်ရတယ်အတင်တို့တွေဆာဘာတွေကိုပြောတယ်အတင်တို့တွေတွားပြီးတော့တောက်ပါလို့အဲ့ဒီဂုဏတွေအားလုံးရေးတွက်ပြပြီးတော့တောက်ပါလို့အနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မှာကျင့်ရလိုက်တယ်အတင်တို့လုံးတဲ့တောက်ပါလို့တွားလို့တဲ့သူကလည်းအတင်တို့အတွက်ကအလ္လာဟ်ရှိမှတောက်ပါလို့ဒီမှာငါအလ္လာဟ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းခံပြီးအတင်တို့ကိုတနာမယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်တောက်ပါလို့ရင်လည်းလက်မခံဘူးလားလို့မေးလာပြီးအကြောင်းရှိတယ်လက်ခံပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဝိတ္တာစားတာအားလုံးဟာရမ်ဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့တောက်ပါတွေကမှန်ပါလဲစိတ်မှန်တဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ပေါ်မှာတောက်ပါလုံးနေရှင်နဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းကနေအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့တောက်ပါလဲအလ္လာဟ်လက်ခံမယ်မကြခင်မှာတောက်ပါလို့ကိုနည်းရှိတဲ့အားလုံးဆရာကြီးရှိမှတောက်ပါလုံးနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့အားလုံးလက်ခံလို့မပါသေးဟိုဘက်မှာထိုင်နေတဲ့ဆရာကြီးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်တာမကြော်မော်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးရဲ့တားတော်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးဟာဇ်ဖာန်ဂမ်ဆူလာရဲ့ခလီဖာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်အင်တာမသူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေထဲမှာပါတယ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်တွေမှာလည်းရှိတယ်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဝလီတွေရဲ့ကောင်းမှုအီဘာဒတ်တွေဟာသူတို့လို့သူတို့စာပြီးသွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့တားစင်မြေစက်မှာအဲ့ဒီအတိအပွင့်တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့တဲ့ဒါကဆရာကြီးကအဲ့လိုပဲဒီကနေ့ခင်မာတဲ့ဆရာကြီးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်မွတ်စလင်တွေရဲ့ကြားထဲမှာဆရာကြီးကိုအလ္လာဟ်ပေးလိုက်တဲ့နီမတ်တစ်ခုလို့မွတ်စလမန်တွေကမြင်နေတဲ့တိုက်ဆိုင်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ဟာဆိုရင်အတာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရဲ့ချင်းချင်းအလ္လာဟ်ချင်းချင်းထားတော်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးဟာခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့အာလမ်ကြီးတွေအများကြီးရဲ့ဆိုဘတ်မှာထိုင်ခဲ့တယ်မိမိရဲ့အဖေမိမိဖခင်ရဲ့ဆိုဘတ်မှာလည်းအများဆုံးထိုင်ခဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာရှိနေတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်အင်တာမနဖူးစာကောင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်အခုဆရာကြီးအင်ရှာအလ္လာဟ်အားလုံးတော့ပါလုပ်ပြီးမယ်মনে করেন এমনি কিছু কথা বলবে দোয়া না খোয়া করে বলা হতো दुआ करनी चाहिए हमने बहुत कीमती बातें सुनी है अमल करें तो बस काफी मैं एक मिसाल बताकर बैठ जाऊंगा अगर कोई शख्स समंदर में गिर जाए उस वक्त उसको अगर किनारे पर आने के लिए कोई रस्सी या कोई सिलसिला मिल जाए तो उसको कितनी हिम्मत होती है और किस कदर खुशी होती है तो आज हम गुमराही के समंदर में पड़े पूरी उम्मत गुमराही के समंदर में पड़े ऐसे मौका पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बुजुर्गों को हमारे सामने हाजिर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आप छोटा न समझो हज़रत ने अभी बयान किया है कि इन्होंने तौबा उस तरीके से सिलसिला लाकर मिला है सहाबा किराम में और सहाबा किराम ने तौबा किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक पर दस्त मुबारक पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक बराह रास्त के साथ था अल्लाह जल्लल्लाहु के साथ तो आज अगर हम इनके हाथ पर तौबा करेंगे तो ये तौबा का सिलसिला बराह रास्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करना है इन मुबारक सिलसिलों के वास्ते से तो ये तौबा लाजमन बिला शक किसी तरह की भी शक को शुबा नहीं है इसमें कि ये तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा इस वक्त हम इस एतकाद के साथ इस मोहब्बत के साथ हजरत के दस्त मुबारक अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल फरमाए जनोरू आरे पहले दिन में क्योंचा करे लुटियों ने तुबेरे पहले दिन में क्या करे लुटियारे टाइम तो है कि के में हुआ टू की लाइन बलाउ की क्यों वाले रे न्योने जे के में नि रे छिन मा के में ला रे सुइन अनु इमता मा प्यो छिन मु यारे और डीसीआई जनोरू जार मा याऊ ला तिते ले लो मठे ने सीआई का मिमी ये शेख हजरत ज़किया साहब रहमतुल्लाह अलैहि लमा बैत थे सिया अलो सिया आलो अनि भी 900 सयारी आलो सौदर सहाबारी ये लेपो मा अरी सियारी का बैत थे
اری صحاباری آلوہ بدوی اللہ میں بیعت کیتا لے رہے تمہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوں میں بیعت کیتے اور تمہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھوں میں توبہ لو دے یہ توبہ یہ اسینی سلسلانی آنوں توابی رو پورو میں سلسلم گنی چرو دارے اللہ شیگو یو کارے اور دیلو اسین سے دیلو پوکو دو پوکو میتی اجارے من چاکھانی رو دی سلسلاری دی پوکو رے آلوں اچاؤں گا نیر اللہ رب العزت چنورو یہ توبہ وہ باجوں لے مکھان دیا اچاؤں سی لے اور ایری لو یوں کی جلے اکی تھا نیولین جے نیو پوجے اکی تھا بھی پیوشویں تامور تھا بھی رو حدیثی آئیے لپو ما ابو توبہ لو میرے انشاءاللہ منی رہن لپا کھوں کائنا بلا جو نہیں ملتے کھوں کائنا اور ایک عمر دے دو پیچھے آپ تک کے لئے آپ کو میری بولی سے گھر حضور انہوں توبہ خندیتے برائیے توبہ برائیے آپ کو موضوع سے یہ موجود سے تو আপনি একটু বলেন তারপরে উনি বলবেন আপনি শুরু করায় দেন তারপরে উনি বলবেন استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم اللهم اني اعوذ بك من الهم والغم واعوذ بك من غلبة الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره من الله تعالى الحمد لله كما هو بأسمائه وصفاته أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا فنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو اے اللہ چھوڑے ہم یہاں تک تیرے نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اگر نیک بندوں میں شامل فرما اگر نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ نیک بندوں میں شامل فرما اللہ نیک بندوں میں شامل اے اللہ آخرت کو مقدم ہے وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین